do not be afraid of responsibility. The reason why nganong mudaog ang kabalaka o dili ka makatuman sa imong responsibilidad tungod kay nahadlok ka sa responsibilidad. Daan ako ni ana, kung may bati ka ana, may bati ko ana. Sukan sa batanon ako, kitagahaan ako responsibilidad. Dili ko musician, dili man ko anang music. Pero doon ako yung mga responsibilidad and usually about leadership ang ginapapasaan sa kuha. Since teenager. So, doon ay mga responsibilidad. And ibati na ako ang kabalaka. Nga what if, dili na ako kaya. Sa dihang giingnan ko na magpastor ko diri sa tibong ko. Ay, medyo wala ko mo tubag dayon. Kay, kabalo ko, matag trabaho. Gisugo ka man o gitawag ka sa Ginoo. Naglakip siya og responsibilidad. Og may mga higayon na magunahuna ko, kaya ka na ako. Especially pag anhin ako diri kaya sa una gaanhin naman ko diri sa tibong ko sa una. Dili pa ko pastor that time. Nakipag-fellowship me diri sa mga taga-tibong ko, taga New Hope. But lang nabas jay ato saag na sa ato that time. Pero naami ato, mga youth sa mudayo mi diri. Dili pa ni simentado. Kanang kanang paliko wala pa nang gawad kalinga draa. Diha pa taman ang kalsada kay muliko ang sakyanan, mubalik ka na, dili pa na simentado. Youth pa ko, gaanhin ako diri. Isa sa mo ang activity is suruyon ang mga simbahan na medyo makipag-fellowship mi sa mga youth. Ug isa ang tibong ko adto. Pastor basa diri pa to diri. Dili pa ni inaning. Dili pa simento ang simbahan. So doon ay mga responsibilidad. And pag ingon nga diri wala dahil kumuyes. Oy, kay nabalugod ko nga unsa ka lisod diri unsa ang sistema diri unsa ang ambience diri so wala. And then until nga wala gyud. Basta tawgon ka sa Ginoo, wala gyud kay mahimo. Na mga panahon nga didto ko unta ibutang sa kalinan para magsugod og ministry dito and wala man pud madayon dito And then pag abot diri i-pull out unta ko diri after 1 year siguro to. Kay ipadala ko dito sa Sigaboy, Davao Oriental. So may na lang kay wala ko napadala dito Taga dito na unta pod ko. Dili unta ko makit-an ni Carla. Dito. So tunay mga responsibilidad. And then sa diha nga naay mong pastor, may mga obligasyon na usab sa gawasan. Kanunay na ako ginabalibaran. Basta plano sa Ginoo. Whether you like it or not, kinahanglan nimong dawaton uban sa pagtuman sa responsibilidad na gipapasaan sa inyo. Isa sa mga hinungdan nganong dili ta makabuhat sa responsibilidad. Tungod kay daghan kanato tagaan og posisyon pero dili makatuman og makabuhat sa iyang responsibilidad because kay nahadlok siya sa iyang responsibilidad. Ikson, kung mahadlok ka sa responsibilidad nimo, dili ka kalahutay ngadto sa unahan. Dili ka makasugod ug dili ka makathuman sa buluhaton nagisangon sa Ginoo diha kanimo. Now, learn to cast your care but not your responsibility. Kinahanglan masayran ug masabtan nimo nga kinahanglan nimong itugyan, kinahanglan nimong isalikway ang imuhang kabalaka. Apan ayaw ang imuhang responsibilidad. Kay kung imong itugyan o gapil ang imuhang responsibilidad, ang tawag sa imo, irresponsible. Daghan na mga alagad sa Ginoo, irresponsible. Irresponsable diha sa responsibilidad na gisangon diha kanila, tungod tingali kay nahadlok siya. Pag ang tao gani mubati og kahadlok, instead na maayo ang paminsar niya, dili na mahimong maayo ang iyahang paminsar. Mao bitaw nay mas maayo nga sa diha nga gusto ka mohimo, ayaw buhata sa panahon nga anaa ka sa kahadlok. Apan kinahanglan magmakalmahon ka kay aron mahibaluan nimo kung unsa ang sunod nimong buhatan. Kung naay naggira dira,
Pag buto-buto karon, may bati ka og nervyos, nahadlo ka, patakar kag dagan. Unsa may tabo nimo? Instead na mas safe, mahimong safe ang imong kinabuhi, basin unya mabutang pa sa peligro. Kaya nga naman imbis mo dagan ka suod sa balay, dito nakadagan sa kadalanan. Kay na nagbuto-buto, nya wa ka kabalo ang imong gipadulngan. Padung dito sa pinusilay. Di apil ka igo dito Mukalma sa ka. And then dito ka maminsar, magunahuna ko nun sa isunod nimong buhatan. So ayaw gayod isalikway ang imong responsibilidad. Bisan unsa pa na sa kabug-at og kadako, buhata ka na. Set your mind to do what is in front of you. Buhata, and not to run from anything just because it looks challenging. Pagtanaw gani nato nga murag, uy, lisod bang kayo? Balik na lang siguro ta sa agi ani. You know what? Isa na sa mga kinaiya sa mga Israelites. Ano man? Sa diha nga nahimo silang ulipon diha sa Ehipto for 400 years. Miabot ang adlaw nga gipadala balik si Moses didto para ipagawas sila sa mao nga nasod ug dalahon ngadto sa promised land nga mao ang yuta sa Kanaan nga gisaad sa Ginoo nga ihatag ngadto kanila. Sa diha nga gitigom na sila og gidala na sila ni Moses, misangko sila ngadto sa Red Sea. Pagsangko nila sa Red Sea, nakarealize karon si Paraon na nganong gibuhian man to nako? Nganong gitugutan man to nako sila? Ako silang bawion be. So gigukod kini sila. Gigukod kini sa mga karwahe, sa mga kabayo, kining mga Israelites, sa mga Egyptian army. Samtang naabot sila dito sa Red Sea, nagapanglingi sila ug nakita nila nga uy, haduol na ang mga kaaway, gaabog-abog na ang halayo nga dapit kay siyempre murag dako kanang Ehipto manggod, di na parehag Pilipinas nga nay mga kahoy. Mura na sa wilderness, kamingawan. Abog-abog ang karwahe, mga kabayo, and then ni abot sila sa sapa o sa dagat nga pula. Unya ningon dahil sila nga, Moses, usa man ang imong gibuhat sa moa? Nganong gidala man minimo diri? Gidala ba minimo diri aron mamatay? Unta, imo na lang unta kaming gipasagdan dito sa Ehipto, tanawa. Kay pagtanaw nila sa kilid o sa ilang atubangan Red Sea, paglingi nila di sa ilang kilid, dako kayong bukid nga kumusaka sila, maabtan sila. Paglingi nila diri, dako kayong bukid nga kumusaka sila, maabtan gyapon sila. Paglingi nila sa likod, ato ay nag-abog-abog na mga karwahe ug kabayo nga nagpaingon sa ilaha aron sa pagpatay sa ilaha. Pero unsa may gihimo ni Moses? Wala ba niya buhata ang responsibilidad na gisangon sa Ginoo kaniya? Hinumdumi, gaingnan si Moses na ikaw ang mupagawas kanila. Sa balik dito sa Ehipto, kay gamiton ko ikaw, kay ipagawas nako ang akong katawhan o dalahon dito sa promised land o sa yuta nga akong gisaad na ihatag kaninya. So kanto gihinumduman to sa ni Moses. Nabisag unsa may mahitabo, luwason sila sa Ginoo. Mao to samtang anaa sila diha sa daplin sa dagat, mingon ang Ginoo kay Moses, ana ang imuhang usungkod ba to diha sa tubig? O di pag ana, napikas ang tubig. Nakalabang sila. Now kung ang Ginoo mo hatag kanimo og responsibilidad, abi ninyo, usahay nganong dili ta magago, sige rag ungot ang ato ang lubot sa lingkuranan, dili ta ka lakaw, dili ta ka tindog, dili ta ka sugod sa trabaho, di pa trabaho sa tuwa sa Ginoo. Kay nakalimot ka na at the first place, gitawag ka sa Ginoo. O kung ang Ginoo mo tawag sa imuha, walay dili nimo makaya. Ngano man, ang Ginoo man nagtawag nimo. Kung moingon ang Ginoo sa imo trabaho ani, that means naa siya. Dili ka niya biyaan, kaya nga napulo sa Ginoo, I will never leave you nor forsake you. But the problem is, ikaw, kulang og kaisog. Muna hinungdan nga ingon pa, learn to cast your care, but not your responsibility. And set your mind to do what is in front of you. Buhata, kung unsang naa sa imong atubangan, and not to run from anything just because it looks like challenging. Pagtanaw nimo nga dunay
Dakong problema, matras na lang dayon ka. Kay tungod kay murag challenging man, murag di na ako kaya. Ayaw, tungod kay di padala ka sa Ginoo niya na dili aron nga biyaan lang draa kun dili ubanan ka niya hangtod draa hangtod na makalatas ka, hangtod na mahimong successful ang trabaho nga gipatrabaho sa Ginoo diha kanimo. Can you imagine? Ang problema lang kay gapadaog ka sa kabalaka. Basin din nimo kaya, basin og lisod kaayo. Kay kung magtan-aw ka sa imong kaugalingon, basin madaog ka. Ha? Kay kung kini na mga fishermen, na mga disipulo ni Jesus Christ, kung ang ilahang gibasihan kay ang ilahang kapasidad, dili na sila mo padayon sa unahan kay namatay naman ang ilang teacher, ang ilahang magtutudlo nga si Jesus Christ. Pero nakita nila, nagingnan sila sa Ginoo nga, ako magauban kaninyo. Hantod sa katapusan sa kalibutan. Maligisaad niya sa Matthew 28. Ha? 19 to 20. Go and make disciples to all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Ug timan ako magauban kaninyo. Mauni ang nahinumduman sa mga apostoles nganong kinahanglan nilang mupadayon kay nasayod sila nga ang Ginoo magauban kanila. Kung masayran mo lang na dili ka biyaan sa Ginoo, dili ka magpasagad sa imuhang responsibilidad igsoon. Kung kabalo lang ka, kung gitawag ka sa Ginoo, sayra usab ng Ginoo mag-uban kanimo. Bisag unsa pa man ka bugat na mga hagit diha sa tawag sa Ginoo kanimo. Ha? Kung magbase kami ng kanga, dili man ko angayan. Si Propeta Isaiah, dili po siya angayan. Ingon niya, kay hugaw siya baba. Ay hugaw siya sinultihan. Si Isaiah sa lakto na pagkastorya, himalikas. Manay gi-reason out niya nganong dili siya unta mutuman sa tawag sa Ginoo. Si Jeremiah, si Prophet Jeremiah, ang tao nga gitawag og the weeping prophet. Dili unta siya kay tungod kay dili siya kapalo manulti usap. Dili siya paayo manulti. Dili siya inana. Dili unta siya mutuman. And even si Moses, dili pud unta siya mutuman kay ngano man. Nga man siya. Pero nganong nahimo man ni silang mga kuyaw na mga propeta sa Ginoo, mga bantugan, mga inilah na mga propeta sa Ginoo. Tungod kay simple lang. Gituman nila ang responsibilidad o ilang gitugyan sa Ginoo ang kabalaka. Even si Timothy, the young pastor, nasa mga around 17 ang iyang edad, kini si young Timothy. Sa diha nga nagsugod siya sa iyang pagpamastor sa usa ka iglesia. May kabalaka siya because he is young. But pahinumduman siya ni Pablo. Ingon ni Pablo sa 1 Timothy chapter 4 verse 12, ingon niya, "Yang Timothy, ayaw tugulti nga tamayon ka tungod sa imong pagkabatanon." See? Tingali nakita ni Pablo nga si Timoteo naghuna-huna siya nga basin walay maminaw sa iya, nga basin walay mutuman sa iya, kay batanon pa siya. But remember, one of the king of Israel he's only 8 years old when he became king. And he became king for almost 40 years. Kung kining mga tawhana na himong mga bantugan, bisan luyo sa ilahang mga apan, ikaw po diksoon, mahimo kapod naggalamiton sa Ginoo, basta kay ang imo lang kabalaka sa mga apan nimo maulang ang imuhang isalikway, apan ayaw isalikway ang imuhang responsibilidad.